Under Armour guys, binili ako ni Mrs. pang anniversary. Thank you my love sa yung pa-anniversary sa akin. Wow! Now ay Open? Wala na ba siya nag-open? i-bless ka pa ni Papa Kat. Ito ate, oh. Ate will open. Ay guys, ang ganda niya no? Ganun siya oh. Ganda oh. Maganda siya guys. Under Armour. Under Armour yan guys. Oh, dalawa yan. Ganda yan guys. Ganda yan. Oh. Ganda. Ganda yan. Thank you my loves. I love it. I love it. Bigyan mo yung receipt. Bigyan mo.